kuitana su'idan tayyiban ng Quran ay turaban khalisa tanah semurni manaingain orang atayamum lagor sokor atayamum tada kengeda tapi bada sebab bila baaban sa atayamum mon bada salah sitong sebab setalo berapa sebab Hasim talo cilingket apa nomor sitong fakdul ma tadan aing. Orang wajib atayamum ketika kelak lok nemu aing, awudu lok nemu aing, adus lok nemu aing, maka kelak wajib atayamum kalaban abu. Ban engain ketika ada aing, bani langsung atayamum, tapi wajib nyari aing galun. Arti wajib nyari aing. Sabun ulama nyari aing dia sari kalun sekitar Roma jeding teko kalun tako badai da porak sari kalun nang pakir Roma na ketika ada maka cam tong kendangan nyari aing cara nomor situng lingkup 300 diro kita ingin lah ya sediro jang malabah pak polo beluk senti situng diro mulai kali 300 sekitar 150 kurang segone 150 meter. Jadi pertama pencarian air kendang bencarana nyari aing lingkaran 150 meter. Sabun ulama ketika nyangka otabayakin tahu saya ken nyangka ini sabada aing maka wajib entarin arti lingkup 150 meter are carna ngakui alat dhunnun nyangka mau nyangka bada aing maka wajib entarin jadi nak 150 meter dah dalam kesipul ya dalam kesipul 150 meter lebih segone mungkin kinyangka ya etemor morembong etemora kantora pontuk atau benang pontuk temor insyaallah di sabada aing maka wajib kaki entar kasah atau banyang kawa siting tampe bada aing maka wajib entar arapa ki di dalam 150 meter monyangkah apa boleh yakin maka wajib entaren sehari aing dah ada ingin nomor 2 lingkup 2,5 kilo 2,5 kilo sebagian ulama 4 kilo 2,5 kilo setengah sampai 4 kilo arti sebagian ngucakin 2,5 kilo sebagian 4 kilo apa karena mon yakin beda aing wajib enteren mon nyangka tak usah bada orang atau yang mau medina 150 meter lo kira bada aing ya lo nyangka bada aing terus keng mon sekilo kula yakin bada aing darama wajib enteren sekilo dia arti wajib enteren mon nyangka apanya mon yakin tapi lain mon keng nyangka lingkup 150 meter ngangkui persangkaan yang kepada aing wajib entaren apa boleh yakin lingkup nomor 2 selebaran 2,5 kilo atau 4 kilo mon yakin mon tak yakin tak wajib entaren mon yakin beda aing kula yakin ilaong keledak beda aing tahu lihat aja mau bina wajib entaren sehari aing dia ngerti Arya lingkup nomor 2 lingkup nomor 3 selebaran boleh 4 kilo ke atas 4 kilo ke atas dia nyangkau tabayakin tak wajib entaren jauh galun arti tercucuk kor sokor ada aing tayamum dan tak galun kotu sehari mau nyangka bada aing di dalam 150 meter wajib entaren nyangka awalnya yakin lamun seumpama andi keyakinan di dalam 4 kilo wajib entaren
Tapi mo nandi sangkan o tabayakin di luar bakilo tak wajib entarin. Lingkup pertama 150 meter ekoca istilah ng ulama haddul wawthih. Haddul wawthih, batas pertolongan. Karena 150 meter ya orang yang minta tolong ekeding atuat 150 meter ekeding. Artinya amma ke atas 150 meter ekoca haddul qurbi. Haddul qurbi istilah ulama, batas dekat. Sampai 4 kilo. Sebagian sampai 2,5 kilo. Amma kebudineria selebaran pole hari kocak haddul bu'di. Haddul bu'di tak wajib entarin. Haddul qurbi mon yakin. Haddul wawthi mon nyangkah. Nyangkah wajib entarin. Aw boleh yakin. Oke. Hari caranya nyari aing. Banengain. Wal maroduban kering. Orang kering wajib atayamum. Artinya na kering, rebane kering biasa. Kering, semenyuting aing bahaya. Bahaya reba sesibi ulama ng bab tayamum. Bahaya nga apa semo oleh atayamum lo ang ako'y udo. Bahaya semon ngangkoy aing kakiilang nyaban. Tung. Mona udo gaya dhahabun nafs mati. Maka tak oleh wudu. Wajib tayamum. Nomor 2, dhahabul manfaah. Mana tayamum elang manfaat apa tanah. Mana beso bi ayeng mata naudzubillah lo ngatela. Tak ada orang apa mana? Orang operasi penengal bi dokter lo oleh ngaku yaing. Mengaku yaing bahaya ke mata bisa jadi lo ngatela benar banyak. Arti. Jadi mungkin sampai merosak de anggota badan haram audu wajib tayamum. Nomor 2 elang manfaat badan. Ada sekocak bahaya. Nomor 3 rosak badan manfaat bakun keng rosak. Nang angkaut sebadeng. Emuah etanang esokoh. Mau ngaku aing giai jeleng. Mangkuy aing gosong. Mangkuy aing rosak kolen. Larama tak wajib audu, wajib atayamum. Artinya amma keng sakit nek sone nyelo cetak panas arelo oleh tayamum wajib audu tada. Arti tadi kering sema oleh audu tung ilangnya bah. 2 ilang manfaat badan. 3 rosak badan. Rosak badan. Arti. Ada semua oleh. Tapi badan nang angkaut sebadeng. Uduin dohirin dabun ulama. Ama pada orang yang kula uduk gaya. Mohon ngaku yaing tengah pas celeng bi dada. Wajib uduk karena ji angkaut dalam dada. Tapi lain mohon muah, tanang, soko, gopeng, cetak. Ada angkaut luar. Mohon karena merosak da angkaut luar. Tak wajib audu, tapi wajib atayamum. Nomor 2 engain, lokor sokor sakit. Nomor 3 walihtiyaju ilaihi li'atosi hayawanin muhtaramin ban ahajat ilaihi dak kaaing karena pelkaan, karena arjengah hewan semul jaki syariat. Nomor 3 orang yang wajib atayamum mon aing ikaparlo. Arti ikaparlo sa pagana ikaparlo hewan semulja. Ikaparlo hewan sape na otaba keluarga na otaba aban tibi lebih-lebih. Pada orang yang aing segelas. Anak bini lo nginom sare. Mau nginom bahaya sakit. Eko dua segelas apa baki dak keluarga na kaki atayamum. Otaba buah bunna sape embe koceng ajam ketika arceng mun mati ya beri aing kaki atayamum nya mana aing ikaparlo bi hewan semolja telok sebab atayamum kaya dingin. Nomor situng ada naing cara gelak nyari. Nomor 2 kering ban kering atap telok semolja atayamum. Nomor 3 ahajat dak kaing hewan semolja.
Apa hewan semoljak? Iba benalam banyak hewan. Para ulama menyebutkan tungetung banyak. Apa hewan semoljak? Maka bi ulama iba lain hewan selok moljak. Setidian. Ternyata hewan selok moljak. Namun bada berapa anak hewan selok moljak. Namun bada menem hewan ari tak moljak secara syariat. Jadi kita ba. Wairul muhtarami sittatun. Tining hewan seta emol jagi syarak panika menem. Ada hewan menem lo mol jeneng agama. Kakek mon tetang membansa menem wajib patiin. Arti, mene wajib perjuga patiin. Salah satu wajib patiin. Ada kau tu ada nang alam. Lainnya semenem hewan molja. Berarti mon aing ekaparlo lainnya semenem magala wajib bagi kakek tayamum. Tapi mon ekaparlo semenem ada tak molja hewan. Sapan hewan sedai molja ki syariat jeling kita ba. Azanil muhsanu tarikus sholat di situ orang saat tinggal bajang. Orang lu apa bajang ada macam dua. Bada orang lu apa bajang karena sengkah. Lah sengkah lu apa bajang. Arya wajib soro. Arti wajib soro mon terus gelem lo mon terus tak gelem apa bajang wajib paten bi pemerintah. Tapi pemerintah sandi laku dah. Arti orang lu apa jam karena sengkah wajib paten menlok gelem esoro bakon lo ndak apa jam sabun ulama bilang sewajib maten menlok ndak esoro orang lu apa jam duhur mon apa jam duhur terus esoro lo gelem terus sampai asar candi paten puru adzan maghrib lo gelem wajib qatluhu wajib paten pemerintah aku tu tegas mon adzan mon bajang asar arami sampai akhir asar karena duhur di asar dengan yang jama. Mon bajang asar selok gelem bajang. Soro abajang loleh tuli paten wajib tobat. Wajib soro untuk atobat sampai bila? Sampai adzan maghrib. Mon adzan maghrib lo abajang wajib paten. Amma maghrib pada orang lo abajang maghrib wajib soro. Paten lah. Tausa dan tek galon sampai bila? Sampai adzan sopu. Adzan 10 bajang maghrib wajib paten mon esoro lok gelem. Amma bajang isya bila bajang isya sampai adzan 10. Amma 10 abajang esoro lok gelem wajib paten pemerintah sampai bila sampai umbar matahari. Artinya amma Jumat terus esoro abajang lok gelem sampai bila sampai lo berbajang Jumat bila rokaat pertama. Ketika cek di rokaat pertama lo 5 bajang Jumat isoro lo gelem wajib paten. Karena Jumat wajib apa bajang serokaat berjemaah. Sebagian ulama benih serokaat karena takbir bajang Jumat lo gelem bajang wajib paten. Lah dikana enana. Dikana tu sarajana orang atingkal bajang. Orang lo apa bajang celing dari orang lu apa jam celing darga dingin. Orang lu apa jam ria. Lebih raja tu sini tembang orang nyabu, mabuk, mentem. Lebih raja tu sini tembang azina. Lebih raja tu sini tembang ngecok. Lebih raja tu sini tembang mati orang. Tadi kaki lu apa jam pasar. Kaki lu apa jam kelakon nak. Kaki rajan bi mati orang tertusan. Benih kelakuan dengan tem lu apa jam mereka nak. Ngeen. Tekuk bajang sampai kaki ada. Tekuk bajang maki sibuk abi apa baik. Bari Imam Ghazali. Saya sangotunya cek tabang sampai abak sete. Cek namong sangotunya melolo. Celing sango akhirat sango selanjangan. Akhirat ni keratuk mon kaki apa jang. Mon kaki lo apa jang akhirat ada keratuk ke pangeran. Menan bajang lo tenteng ngajeng Nabi. Fitnah kafir ban Islam. Orang yang apa bajang. Sebelum ngajeng Nabi. Orang yang apa bajang. Teman kafir tempat dengan tabun Rasulullah. Dengan tabun Rasulullah. Kafir nikmat jadi nak. Tapi wajib paten. Ada bajang. Penting apa bajang di dalam koordin kaki kena. Arti Azril. Jain mainan di bajang. Ada mon lo apa bajang keng sengkah. Ada orang lo apa bajang yang tak wajib. Aramil apa bajang tak wajib.
Orang menganggap bajang tak wajib, ada murtad keluar di Islam. Termasuk orang yang tak usah bajang cukup niat, ada kafir hukum. Maka daerah cara nalatin, ajak tobat, ajak Islam, oman, soro, paksa. Mentap-tap lo anda keluar di keyakinan, wajib paten. Apa pitana saadan ban sebudian, mon saadan ya, paten karena sengkah. Paten karena dosa. Orang apa jeng? Karena sengkah. Ama sebudian ada paten karena kafir. Arti, ketika suruh Islam lo gelem, maka lo iterema kecuali apa kena Islam atau bepaten. Karena ada murtad. Lo le pendem pokok bureng Islam. Tak wajib pandiin, tak wajib puntuk, tak wajib pajangakin, bahkan tak wajib pendem. Buang. Arya cuban bireng kafir. Apa kena orang lo apa jeng karena nekatakin bajang tak wajib. Tinggal setete hewan selok molja pertama, hewan orang selok apa jeng. Terus wazanil muhsonu ban orang zina muhson. Hewan senomor 2 sedak molja orang zina muhson. Apa zina muhson dia? Zina orang setoman kebecian kabin, setoman ajima dalam kabin sisa. Bada orang mari aka tabangan dik bini, atau tabangan adik laki, atau bekas adik laki, atau bekas adik bini. Mari kebecian kalau bernikah setepak. Pasal zina, ada zina muhsonnya mana? Amma zina na paraban bi lanceng, ada zina bene muhson. Bene muhson. Bene muhson. Arti, zina lo korso koryokom. Apa hukum zina ari kena gedingin? Mon zina na paraban ban lanceng, wajib pecot 100 kali pecotan, pas hukum setahun tempat sejauh. Paling sokone belum 80 kilo. Sa kana udubillah Bangkalan hukum Mekkesan. Lole hukum ng penjara Mekkes Bangkalan. Tontung di kampung je sekilo. Jadi 2 cambuk 100 kali cambukan tempat-tempat sedang padang laki bini. Nomor 2 hukum setahun nang kenangan sejauh. Amma zina muhson ada wajib ranjam. Ngerti? Sahabat nang situng tempat wajib tambuk bi batuh. Bene pedang, bene penggal, bene kisos. Tapi ranjam arrojmuh tambuan. Tambuk bi batuh. Selok pati raja sedeng-sedeng. Cak jeraja galun takok lekas mati. Jani kini galun takok melarat si mati ya. Ngai ngak pergem. Tambuk sampai mati. Benar hukum Islam. Sebut di dalam Al-Quran. Imam suh lafala bi Allah Ta'ala ekosok lafala. Tapi hukum terus berjalan. Arti? Aduh kiai cek kejamah. Kejaman si azina. Si azina rin ang tangga pangeran. Si azina rin lo aturo hukum Allah. Si azina rin tempat de tengah petaka. Arti? Tempat datang bala orang yang membedak zina sekampung ada iterima doa bi Allah. Orang yang zina aujan bi Allah Ta'ala itaku. Ketika orang yang zina ki aujan aja aujan untuk makhluk selain dan untuk manusia. Sehingga padi makin banyak aing mati. Sehingga tua makin banyak aing aujan lo odi. Kabungkaan mati. Apa? Aujan lo ngiba barokah. Berarti aujan ini untuk kita. Untuk alam lain manusia. Ada salah situng banyak babak perzinahan sebanyak. Arti. Jadi jaga baik dengan teng perselingkuhan jaga baik dengan teng. Benih padang biasa ng Islam. Arti. Karena orang yang zina mun muhson, to mana di laki atau maran di laki atau tepang di laki atau tepang di bini wajib ranjam. Kedingin. Bila sewajib iyokom orang zina, baik zina gelak zina peraban atau zina bene peraban, muhson atau bene muhson, bila kena nomor tumon berdesak sempak. Berdesak sempak, mata belum biki ngatela nang tempat situng, nang waktu situng. Ban ngatelan bene keng untuk abala dek pengadilan. Keng ngatela bi orang. Ketika berde manus sempak laki ngatela gila dek kepelakuan zina pas alapor dek pemerintah edinna ada wajib ranjam tu lah, wajib hukum. Ada hukum ada cara na.
Celing. Pak wajib abala orang sekam pada pemerintah tak wajib. Pada orang kempah kelema kemenam ngatalah orang azina. Pak wajib abala dan pemerintah tak wajib abala. Islam lo lebur nyeksa orang. Keng Islam orang di aturan. Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala beri kewajiban sehingga cek pelang kewajiban Allah. Pasah, pejam, hormat kering sepo. Wa hadda hududan fala ta'taduha sama Rasulullah. Allah Ta'ala andik batas cek ngecok, cek nyaki orang, cek nokol orang, cek azina. Fala ta'taduha. Sehingga cek lebatin lah. Mana lebatin? Yukum Islam. Nah ini nak ngay kena sempar lo wajib lapor. Keng mau lapor Islam kutu tegas. Ada ampunan karena gelak thubutnya mana? Thubut indal hakim. Tep kalaban sak sempak. Keng cek sak yang lo abala lo arapa. Bada orang azina. Ternyata kita elak bi orang ngempak biki. Nang tempat situng waktu situng. Pas sempak gelak lo lapor ke hakim. Tapi yang teren laki bini. Pas ya cek tobat ke Allah Ta'ala. Darah mak. Ia tak wajib paten. Gitu. Mana tobat ya sabora bi Allah. Karena mati dari mana lakon kita, lakon hakim, pemerintah. Tadi makai lo ikbala lo arapa, acak topat bain. Keng mensubut nang hakim, tep nang hakim, kalaban laporan pak orang laki wajib lo le pelang, kalah orang ranjang. Arde, are kalaban saksi empat, amma sengatela lo saksi empat, bada orang katelloh, atela orang azina ongkuan. Otaba orang kedua, otaba orang apa namanya, otaba orang kesitung ngatela orang azina. Pasal lapor dak hakim. Padahal ongkuan dak rema salah lapor je becot belum polo becotan. Tak ketahu mana. Ada. Edina Islam reki mempertimbangkan harga diri orang. Padahal nyata azina. Mon saksen na mong nek telo, saksen na mong nek dua. Saksun nama untung senyaksien pecot belum polo pecotan kapi. Bi Allah nambah waktu syahadatan abada. Salah lah pecot pas tondung di pengadilan. Mohon berapa apa tadi saksi boleh jak terima setahun. Ada ingin, ada mohon pada saksi. Kau tu kena empat. Amma seumpamana kadang kalaban ikror. Apa ikrornya kena pengakuan. Orang azina naudzubillah pasentar dah hakim kula azina tahu saksi dah kala adilin pecot montak muhson ranjam mon muhson apa pituna sedua ikrarnya oleh burung pada orang naudzubillah azina ongkuan entar ke hakim kula azina ranjam mon muhson becot satos membane muhson pangocak borong-borong hakim kula ngomong padahal zina ongku darama hakim lo oleh ngokom ikrar oleh burung akin pengakuan ikrar tapi mon saksi lo bisa kana saksi gore terima saksi menereng fasik saksi orang adil matela nang tempat situng saksi lo buta lo tengel matela waktu situng darama lo bisa burung akin on ikrar oleh burung akin ada zina muhson jaga nak foto nah arti dada babila kakek tidak yang sepo tandretan kapi jaga nak kana pergaulan bebas tempat-tempat laki bini along polong inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam kakek jak ngocak mon kok santri mon kok orang di ilmu mon kok tebeliman dan tek galun setan dia masuk lebat darah lebat jalan orang kana setan dak adang lo langsung berzina. Dah ada yang mengenal. Pas SMS, pas SMS-an, pas apa namanya WA-an, pas montemon, san montemon ada perembagan lain labi setan. Astete, setan de penter ngelabuin kok bi kake. Mon setan nyorong ngecok, lo kira nyoro langsung ngecok, kecok, lo kira setan. Paling ngepelebur kalau nalong polong bi orang sandi bese. Kota berjalan lain, kakek de pantas setiria kakek pantas santa tijia korupsi barat timur. Arang ngono setan kena. Setan mau melo apa? Jangan lo kira cabajang. Lo kira tolak biate kita umat Islam.
Tapi setan ada cara lain. Perepot kelubi tegengan, perepot kelubi lakon, perepot kelubi keluarga na, perepot kelubi alam. Sana lesoh, aduk yang lo mampu, lo apa jeng. Adalah kono setan. Setan lo kira nyorong inom tada. Keng mon pa apolong bi orang inom iya. Ayo barengin dakwah, aju insap. Bi setan sana semak bi orang nyabu, sana semak bi orang inom, dibudin ria setan oro. Ada yang setan nomor 2 orang zina muhson. Ngerti hasbi. 2 saadan orang lo apa jeng kayak gibi. Nomor 2 orang zina muhson. Apa nomor 3 hewan sedak mulja. Qala wal murtaddu ban orang murtad. Orang murtad tak mulja mengku Islam. Sehingga mon arjang tak wajib beri aing. Torot tina make mate. Baru orang zina muhson. Minta aing kaki andik segelas cak beri. Oleh lo beri mate gitu tina make mate. Aja orang lah kalau kau tu ada. Nomor 3 orang murtad. Wal kafirul harbi ban reng kafir moso. Siapa reng kafir moso aldo? Reng kafir banyak bernanadar. Salah situng benar reng kafir. Orang kafir harbi. Apa iman? Apa reng kafir harbi? Orang kafir si merangin dari Islam. Perang. Situasi perang. Aro kafir senor si merangin kita. Aro harbi kafir. Lama lo mau aja. Mau narjang jabri aing. Tina maki mati. Situasi perang. Ada kafir harbi si merangin dari orang Islam. Badar yang kafir si lo merangin tojuk dukun berdampingan ramah rukun biar Islam tunggu orang kafir Indonesia dia. Mereka benih harbi. Mereka nyamana apa kena zimmi. Kafir setangkung keamanan nabi negara zimmi. Loleh paten ngerti diskon. Diskon baik tambuk lagi. Lah loleh. Pai kala tunya na lolle haram der. Pai kala besena lolle. Pai rampo lolle pun si kafir ta lolle. Tusah. Ngerti? Tanging tindak kan yang ada hadimi ari haramakin dalam syariat. Kanjeng Nabi ada buakin sapa orang sing nganca orang zimmi reng kafir setuju nagenak yang tara tegeng engkok musuhna nang hari kiamat. Tunggu Nabi. Ngerti dra? Ajak ketepo kena banyak santri. Sebagian dari santri di pikiran pesen yang kafir kalak-kalak lo arapah tu sagana kelakon sengecok bakun haram der keng mon kake oleh tu yang reng kafir patana ku bi kake babale nang kake bakamba ada bene ding kake are ding umat Islam sakapina jadi bagi pemerintah beli tanah ke bayi bedel, ke bayi embong, ke bayi masjid, ke bayi pasar. Tadi ada orang ngecok ding reng kafir dimi kecong tusa. Sani kolle lole kalak ke tibi. Sani kolle bani anding tibing siapa? Anding umat Islam sekapina. Bagi dak pemerintah, mau pemerintah beli boleh, silahkan apa yang pemerintah. Ada kafir harbi sewajib paten, saya mau minta aing jak beri. Ada monan Indonesia ngerti tak? Wal kalbul aquruban patek sekelek. Ada nyara-nyara macam sebina ben patek kalak. Mana kalak je ter? Kelek. Apa bahasa Indonesia kelek? Tafid. Galak. Patek sengikian goreng patek ter. Lo mul je. Mau minta aing je beri. Wal khinziruban babi celeng. Arya tak mulja. Arya 6 hewan tak mulja mengku syariat. Sehingga mon kaki andi aing cukup seudun. Pas arya arjang tak wajib beri. Ya napa beri na lo arapah. Ken tak wajib beri. Arti. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada sebab-sebab tayammum ingin telok le. Safina ko tu ngarti. Safina ada sarak ngono oding kaki dah. Orang lo ngerti sebina ya lo ngerti ke Islam karena dia bahan pokok api udu ados najis. Di kitab sebina ingin pengerti benar baca. Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
Wa yahrumu bai'u syai'il halalil tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu ayyasiya bihi. Ban haram panapa acual barang al halal si halal at-tahiri si soceh. Jual ke siapa? Alaman dak ke orang. Ta'lamu si oneng sampian. Annahu sangkuna orang. Yuridu panai ka akarap pasir orang. Ayyak siya bihi. Dak karap amaksiat pasir orang. Bihi kalaban situng-situng atau kalaban barang. Jadi ngalun. Salah sintung ronto tabat jual beli semare bahas lancang dina. Apa kana? Setiki ayah beri peraturan. Ay haramakin jual beli. Jual beli itu usah. Bila mong kaki jual barang dak ke orang, saya kaki yakin barang jika bayi maksiat bi orang. Jual beli rekor tepak syarat rukun. Maka jual beli sabing. Kita tahu rukun jual beli. Pada semelih, pada sajual. Andi syarat kapi. Pada barang saya pajar, pada barang saya jual. Andi syarat kapi. Bada ijab, bada kabul. Andi syarat kapi. Syarat rukun dia kena mentepak jual beli resah. Kengengain makisamon salah akhlak. Makisamon salah tata krama. Makisamon keluar dari tocuna syariat. Kadang dosa. Ngerti? Ingat apa contohnya? Ajual barang dak ke orang, saya kakek yakin, saya yakin barang je ke bayi maksiat. Ajual tera ada orang ngandok antara. Yakin tera ni kayak andok yak tu gaya. Kakek dosa kana. Kakek haram. Jual beli nasa keng tu salah kona pesi aja ada apa-apa na. Pesi aja maki halal ada barokah na. Kakan kakek lo ibadah. Bagi ke bini sajan bangal ke laki. Sabak ke anak sajan lo engak ke Allah. Acual sape de orang senger apa? Acual anggur dak ke orang ke biar bir. Lah emon acual barang selosa acual babi. Acual bir are haram losa acual belina. Arde. Acual are dak rampok saya yakin are bekal ke biar alat rampok. Asa acual belin keng haram lakon. Acual ajam de orang nyabung. Dosa. Arde. Lo isabora tu selebat ibadah nak kena topat ari kana. Terus wa bai'ul asya'il muskirati ban acual perkara sema mabuk. Acual bir, acual alkohol, ada banekeng losa, banekeng saking haram, are losa der. Arte acual barang najis ada haram hukumah. Ban losa. Acual bir are losa. Ilana sangat prihatin ketika tukun reng Islam dalam berdebir. Acual jual roti joking dalam berdebir. Kalau mon sukun reng kafir. Tapi tukun reng Islam banyak kadang ini makana nang tempat-tempat umum acual tak ada yang gue lencak berde. Dalam berdebir tum. Dua telok siap bakit. Are haram tak oleh. Sen kepesen orang ala ko ngak riak ada subhat kapi. Pada orang yang jual roti, jual jajan, jual nasi, kan gua ada bir lagi. Pese dari orang yang sekapina subhat hukumah. Karena campur pese halal. Ama jual bir beriak maka haram kapi pese aja kena. Deh. Wa bai'ul ma'i bila izharin li aibihi. Mana jual barang celah tak kalaban mapadang celana. Ada haram tak oleh. Arti bada orang yang jual HP rosak. Oh di keng rosak. Paloi ke bala celana. Ada tu sakake. Ada banyak orang yang ada. Ngki bokong kula lah jual badan apa lah jeling di bi ba. Ada bahasa ngak dia karena andi isara bada barang lo beres. Mon lo eba keluar eba tu salakun ada. Ama pantas sana. Bokong kula jual badan neka. Lo neng kula lah dama. Ada ingin asa jual beli na. Mau tempat ada barang masalah, ya sesalah semalek. Solo siapa lo seling? Kengengain, ketika ada orang, pula jual badan nah. Lah seling neka mobil sepeda pokok neka le jual. Beli kena pas rosak, nak ramah. Mon air pe dalam
Ada oleh kita membeli. Membeli paksa. Aibnya mana? Tapi mana ada padang yang lo kita labi mata tak oleh. Apa? Semalek orang teliti. Bisa jual kula jual badan. Mana aib batin. Membeli paksa. Tapi mana aib luar. Ada ente ngakaki semalek solo siapa lo jeling. Sedangkan saya jual lo ngocak kula jual badan. Ada hukum fikih. Tapi hukum akhlak, hukum tasawuf, tu salah koreh. Ketika berjual barang celah lo ipatau celah nabi kaki. Timur jual sepeda nagok mogok kebala ke orang dara. Acual buan abag barui kebala ke orang. Acual ajam cubeng kebala ke orang. Arti tu salah kebala. Wala tasihu qismatu tarkati mayyitin qala hadha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa min ajli kaunihim zadu hadhihi sifah. Bandari ara-ara badana maturidiyah. Zadu panikangim buin maturidiyah dak kadintok sifat takwin. Qalu atabu maturidiyah. Inna sifatil af'ali qadimatun. Song kuna sifat-sifat af'al, sifat-sifat kelakuan qadimatun panikalamba ada. Kal khalqih atika kadinga bayi. Wal ihya ban maudi. Wal rizqih bani wal rizqi dia. Wal rizqih wazan fa'lun. Makna lakuna. Mon rizqun perengah. Mon rizqun lakuna. Kakek sedekah ke orang. Lakuna kakek je. Kakek sedekah ada anafaka ke bini na. Lakuna kakek je kocak rizqun. Pese saya bagi kocak rizkun. Arti. Wal rizku ban rizkiin. Wal imatati ban mamatih. Ada sifat qadim mengkumaturi dia. Lianna hadhil alfat. Karena sungkun kak dintok lafal asma'un lit takwin. Panikanya amai kan di sifat takwin. Wat takwinu qadimun. Alladhi huwa sifatun mawjudah. Alladhi kan takwin panhalaya takwin panika sifat sebada indahum mengkumaturi dia. Wat takwinu qadimun. Tini takwin panika sifat qadim. Tadi darama fatakunu sifatul af'ali qadimatan maka bada pana sifat af'al mereka qadimah are mangku as'ari kayak dinge jeraja nah wa indal asy'ariyati wan mangku imam as'ari sifatul af'al hadiratun tining sifat af'al panika anyar li'annaha asma'un kana songkuna sifat af'al panika comanya mah li ta'alluqatil qudrai kandi pacuman tele sifat qudrat fal ihya maka tining maudi ismun li ta'alluqil qudrati bil hayati panikanya ama ikan di cuma dari sifat qudrat kalaban keodian war rizqu tinapa yang rezeki ismun li ta'alluqir al qudrati bil marzuq panikanya ama ikan dia cuma dari qudrat kalaban perang rezeki wal khalqu tineng macet yakin ismun panikanya ama li ta'alluqiha bil makhluq kandi cuma dari qudrat kalaban perang gagabaya wal imatatu ismun tineng maud mamateh panikanya mah li ta'alluqiha bil mauti ikan di cuma dari sifat kudrat kalaban mati wa ta'alluqatul qudrati indahum hadithatun tineng cuma dari sifat kudrat mau Imam Asy'ari hadithatun panika anyar ada mana pikir kana ada jelajan mana pikir italaah ada khilaf lafdi bani khilaf juduri bani khilaf dari akar tapi khilaf hanya perbedaan lafal ada mendak mikir. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala fa in fa'alta dzalika farihta indal mauti farahan la akhira lahu. Maka lamun ala ko sampean dak ka di sajadwal mon ko ding kake bi kake jadwal pakake gelem atoro engko enjang Imam Ghazali gelem ngamalakin galaban kitab bidaya etoro tang jadwal dari melak sampai medem boleh dari pagi sampai malam mon pagi keding gabi dari sopu sampai ombar matahari jangan ke dari maca Quran ota berdoa ota berzikir ota bekir mikir sanombar matahari bajang salat isyraq dari ombar matahari sampai duhur pele 4 kelakuan. Mon bisa nyari ilmu. Kalau bisa ayo ibadah. Kalau bisa
ayo nolongi orang gratis. Kalau bisa, ayo kaki ke pasar alako. Sehari pak, salah situng sempak. Sampai duhur. Daki para duhur, suruh tedung. Mulai di pasar, mulai di sabat. Tedung, secem. Ketika ada duhur melak, jaga langsung ke masjid. Daki tikir masjid, mari di masjid, mulai alako apa karena Jatul Imam Ghazali kembali dak sempak. Nyari ilmu, ibadah, nolongi orang, otabak alako. Sampai bila? Sampai asar. Anda ya? Sana asar daki tutup kelakuan nah. Sabak ke tepungun ngaji. Ke masjid boleh. Apa jangan asar? Berjemaah masjid. Daki berarti kiri masjid. Boleh terusakin sempak. Mau kaki ngaji boleh ya toren. Ota bagake ibadah boleh. Ota bagake nolong orang. Ota bagake ke pasar boleh. Silakan. Sebagian dikurun je campur pe sempak. Pada waktu laku sokone, mari dohor ada laku ke pasar nutup. Ayo nolongi orang. Artinya cak kendengin waktu nganggur sama sekali. Tak ada kakek yang siang laku apa ya ada laku nak. Imam Ghazali londak dia kena. Siapa nyabah erekan bi Imam Ghazali. Ada Imam Ghazali. Daki maghrib sebelum maghrib sorot tebarak lah. Sorot tengah waktu sorot matahari waktu sim berada. Lebih-lebih san mari maghrib suruh jak turun di masjid, suruh jak turun di langkar, terus isi ibadah sampai isya. Ketika isya apa yang boleh na masjid, mari mereka ke boleh tedung. Tedung je siapa? Ada Jatul Imam Ghazali. Arti kecuali SN bareng si hubungan di akhirat. Buka ngaji ya turen. Arti Pak Imam Ghazali sehingga tata krama tedung sebut boleh. Pak Imam Ghazali sehingga cak lebih belum jam kaki mun tedung. Kaki mun belum jam benar deki kaki elang 20 tahun ya junallah taala. Cukup rugi lah. Solusi dari Imam Ghazali umur malelo elang lebat tedung suruh zikir, tedung suruh wudu. Mari bagi hadiah iman. Hadiah kecil, deki boleh dah hadiah kecil ya. Audu, sen ke kaki mun audu, pas zikir sebelum tedung, setedung je erekan apa jang sunat sampai jaga. Pak Imam Ghazali sehingga jaga aja lah norok riak, bari roh Imam Ghazali tukah. Jaga aja norok tartib, ari segone kangkui kesenangan kaki selanceng nang akhirat. Pikir kakek menang lakuk siap jeng aja, padahal oleh nalaku namong itu 20-30 tahun mari nalaku. Aja mau normal, jangan bari ruah umur seket, naudzubillah, lah banyak lo bisa rasain, lah bada sesetruk, lah bada sesake, bahkan lah bada mati. Abak kilo nikmatin tunya, ekolot keada bi Allah Taala. Dalil ban ibroh bahwa tunya ngasteteh mungkin ayap siap untuk tunya jeraja. Akhirat pelancang bi kaki tu. Coba Imam Ghazali jadi kitab. Fa in fa'alta dzalika farih tafaratan farahan la akhiralahu. Maka lamun ala ko sampean dagali seput, maka bekal bunga sampean indal mauti enele kana mate, farohan kalaban bunga, la akhir lahu setada akhir kan di bunga. Nak, mung kake laku ngak riak, celing kake sana nazak ya, kake bunga sampai ada akhir. Tertepada baban kapi, terbaban orang mati na barna, bada orang mati bunga, bada orang mati kebetir, bada orang mati susah, bada orang mati takut. Yang ada orang mati takut, orang sebanyak antusan. Orang mati kebatir, otaba orang mati susah, orang selalu istiqomah. Kebatir kena potoh, takut makan apa? Kebatir nak potoh, dah masa apa aja nggak? Orang mati bunga, orang si istiqomah dalam godi. Ingin. Terus wa in sawaf taban lamun asama aja sampian. Bitafit deki santu wala yang malakin kita bidaya re. Asam aja fit. Tahu saja tuan, ayo lalaku apa badan. Wa tasahal taban enteng sampian. Jang hasim tinara apa. Tahu sa torok kitab jadwal ngari di ulama tahu sa enteng. Darama ja akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu. Bakal datang ada kepancenengan panam pamateh dalam waktu
Saya tak rangera sampai anda waktu ini mah pada waktu mati asam aja. Udin, pada yang mati asam aja din. Pada malaikat maut matamu ika ada kana. Sada jen orang sete dalam kebadan lo rangera, lo aras sejak mati lah mati. Hayalakin orang mau nenteng ke waktu nak, enteng ke waktu. Bakal tak kerja dari waktu na mati. Apa? Karena mati lo asam aja. Naudzubillah. Mun ternyata entengi maksiat kama kena. Berapa banyak orang mati tebang mabuk. Berapa banyak orang mati tebang lo abojeng. Berapa banyak orang mati tebang nyakian embuk. Berapa banyak orang mati tebang atau karteretanan setetanggaan. Sete dalam kebadan lo ikhlas lo aras aduh lah mati. Sing kesosa sampai akhir enggak dia. Karena baki nang akhirat yauma tublas sarair. Nang akhirat lebih esena dari padang. Iya re, padang esena dada. Yauma tublas sarair. Orang mau mati atokar nang aksar itu pang atokar kia kana. Pada orang mati bi dia lo aman. Mati dia enggak ada lo aman. Dekit nang mahsar pakun pekel ya. Akun lo aman. Arde Melana tengkana ruhuru dara membado tetangga atau karbi tetangga. Naudzubillah patung sakit matiak tabang bi orang soleh ini kampung. Ayo sabora akin, sabora aromat lah, sabora akin. Kadang di keluarga nasi matiak. Sana naudzubillah keliper lo nyaman naza abid yen ndak se to kerenta langkong emak ada ke sabora akin wa. Arbanya dia. Arde dara tadi mung kakek enteng David kakek bakal takar naudzubillah kakek enteng dah kakek bakal takar jadi waktu na mati apa karena kakek enteng dak waktu na pas mati lo asam aja terus wa tahassar tatahassuran la akhir lahu ban bakal kastaban cenan kalaban kasta sada pada akhir lahu ikan di kasta jeling bada orang rogi enteng bisnis san akhir tahun rogi yongku lain hasil ada rogi ada kasta kena. Pada orang enteng lo ajar akhir tahun nong bareng ongke ketibi lo ongke ada kasta. Keng kasta na dia pada akhir seminggu 2 minggu lo bunga boleh. Hah? Bunga boleh. Tapi mon kasta na yang mati terus asbab amal seta istiqomah ada kasta sampai ada akhirah. Hayalakin kakek menyesal pona lo ongke inga apa rasa natin kana. Aduh ya Allah. Ara babing lo ongke gaya lain ongke gula ketibi nangis semalam. Sosa nangis semalam hayalakin sampai abu nebun tahun nak dia. Ari saya alamin orang kuburan. Saya di masjid dalam kebadan enteng amalah. Bayangkan umat na pinno selo kelem Islam atau orang-orang ahli maksiat selo istiqomah berapa ribu tahun lah kena berapa ratus tahun ebume alam kopur arus itu ang susah buang bu sampai bila sampai mahsar jaga boleh de ki petong polo ibu tahun lagi dari jaga di kopur contoh sesama. Bada orang mati na'udzubillah tahun 1445 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya tahun tepat 45 saya mabuk. Saya nginum. Atau saya dalam kebadan lo apa jam. Lo istiqomah apa jam, lo apa jam. Pamati. Hayalakin dari tahun 45 sampai sediarek aduwat kasta. Tahassar tatahassuran la akhirullah. Kas tabonare ban malam barzakh sampai sedia kiamat ki korang ratusan tahun insyaallah kena tadi jawang buang ngomor montrolo atangi se barzakh sekejap ya kiamat abah orang yang mati nang tahun 45 lu berapa tahun aja orang yang pekuburan di Delhi di nak long geledek aja berapa ratus tahun saya dalam lah bersoleh 100 tahun saya senang
antar senang kapiro. Tapi naudzubillah pada gopuran pas susah, isos sampai sedia kena. Kita ada di susah atau tahun, tahun binaun, susah saare koros tekala baaban. Kadang ada orang yang sehat, patah temu lempu, patah temu koros, ada manusia mesti bermasalah odi. Orang yang terkerjat koros tekala. Padahal saya terkerjat seketeban. Padahal memang terkerjat selanceng, berzah. Tadi ada solusi tartib waktu nak kena tartib. Perontot setengah cimiftah, setengah ciantapan, ki ngaciria, ki ngaciruah tartib. Ki alako, ki ban bini, ki bi anak, ki bi bapak, ki bi embu, setiap waktu nolongin orang, setiap waktu pengajian. Tartib oding kaki tu. Tartib. Terus wa in are semuanan titik dah. Wa inda sabahi yuhmidu al-qaumus sura atau yahmadul qaumus sura wa inda sabah bani waktu na sapu bakal ngalemah al-qaumus sura pas ada orang-orang sajalan malam jeling pada biasa apa kena orang mun malam biasa kan istirahat mun siang ajalan anda ya pada orang yang balik malam ajalan nya benyang istirahat namong karak sapu siang ajalan malam ajalan orang sa model nga riya deki sang sopu tera deki sang sopu mesa marapa leparak depa bada orang nga jalan dari Sorba jada Jakarta sesitong pun mare esa tedung sampai sopu sesitong jalan terus jalan saya ke kacek le saat jalan malam re musafir ajalan malam muste bunga nang waktu sopu na arapa alhamdulillah le depak jabatan Jolon boleh. Deki sa sebuah alhamdulillah ada Pak Tegal. Ajalan boleh alhamdulillah masuk coba bara. Sem istirahat le malam waki ibadah nang coba timur. Apa artinya kena orang mun usaha di pagi hari mesti bunga. Karena kaki usaha. Artinya. Tapi lain wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin. Banalai kana saya bakal datang kewancenan para pakabar saya yakin. Orang punan kilo dapat kapate kana. Mon dapat kapate bekal yakin apa-apa dah. Melana nang Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai Allah ya, sampai ke yakin, sampai datang keyakinan. Apa artinya patih? Ara apa patih me kocak yakin? Karena san patih orang repas sadar. Ara apa yakin me kocak mati me kocak yakin? Mati re bahasa banyak. Kocak al yakin. Apa al yakin? Mati. Ara apa mati me kocak yakin? Karena orang san mati sadar. Lambak lu apa jam nang terang san mati. Ya Allah mati lah. Lambak alaban gereng tu san mati. Aduh ya Allah. Lambak bi ulama bi kanjeng Nabi keng janjian saya ngak ya nikmat dunya nikmat kopur swarga. San mati ngatela yakin ongku. Karena yakin tak barang riak, maka pati kocak yakin. Ngain. Orang san mati puru sadar kena. Orang monodi lo san mati puru Jadi orang kas tanang akhir. Terus. Wala ta'lamunna nab'ahu ba'dahin. Bancapan ban berbakal nga sampian ongku. Nab'ahu dak kabar mati. Ba'dahin sampun mati. Sewaktu ingin ya diaki kakek bekal nyip-cip diaki bekal tahu nga apa ke badan sawan pon mati tadi jaga bayang buang waktu dah wala ta'lamunna nab'ahu ba'dahin sebentar lagi kalian akan merasakan mengetahui kalian akan tahu seperti apa keadaan setelah meninggal diaki ataupun Imam Ghazali terus wa idza arsadnaka ila tartibil awrat tak kala abri petunjuk batan kau ledak sampian kapi dak nartib jadwal farnadhkur laka kaifiyatas shalah maka sobat jenab putus sampian batan kau lega sampian dak cara napa jeung wasami ban cara napasah wa ada bihima ban akhlak pasah ban salat wa ada bil imami ban tata krama imam wal qudwati ban berjamaah wal jumati ban pajang Jumat faslun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di kitab bidayah lengkap akhlak badah, cara ibadah badah, tata krama badah. Temono ilat iki aila celing.
Sabu na kay lamba. Tutup bida na chong. Amalakin chung walian. Chung walian bingko. Aris ang kagulama ko na. Ha? Merang dari Maki Hasan no ayat. Sulam safina bidaya kifaya amalakin. O taba? Amalakin bidaya na. Chung walian bingko jong. Arte mo na Maki sa po lamba. Ang parte na gana. Orang tau sa acer man kaman. Takut kita bidaya. Orang amalakin. Soro cara sana. Soro caciling haram. Kor amalakin dara. Melana ma wasolaman wasalla bil hurma. Orang wali riban lebat amali badana. Lebat genteng ati ban akhlak setepa. Naki wali sang ku lebat fikir lah. Wali lebat genteng ati. Ma fadola Abu Bakrin. Ma fadolakum Abu Bakrin bisa pikajing Nabi. Walakin sayun waqara fi qalbi. Bikas roti thiyam, mula bikas roti sholah. Sidina Abu Bakar menang dak selain benih pulan banyak bajeng. Sidina Umar banyak bajeng tembang Sidina Abu Bakar. Sidina Uthman banyak ibadah tembang Sidina Abu Bakar. Tapi mul jan Abu Bakar, Sidina Abu Bakar lonin tabang mi selain. Kajing Nabi atau wakin genteng ati na Sidina Abu Bakar lebih genteng tembang selain. Dikana kewalian lebat akhlak semul je. Bisa jadi yang katwali orang yang bajang lemak waktu, orang yang namung apa Ramadan, tapi akhlak la ilaha illallah. Akhlak orang bisa jadi yang kat wali dalam kebadan lo aras saja. Ada yang wali banyak lo aras saja abang wali. Ada yang wali benih batang kok wali je. Sebagian sunik bi Allah ipa oneng je abang wali. Tapi sebanyak ada yang wali aibuan lo tahu je abang wali. Wali lebat apa beng? Bane lebat ibadah. Ibadah dari kewajiban ban pakunan. Penuh sekaki ng akhirat. Tapi pangkat kewalian dari hibah. Mau hibah dari Allah Ta'ala. Papareng dari Allah. Bagi kesapa pangkat tengki. Orang depak kalaban akhlak. Makila afal kitabnya banyak. Mungkaki akhlak dan badan. Hukum polis. Riba ko jalo riba. Dan badan. Akhlak tak tepak. Dim masawaliyah. Tapi namong kitab bidaya. Syariat namong kitab safina. Kaki amalakin. Kaki tengki pangkat dari Allah Ta'ala. Tabun Syekh Tariq Sardar. Lambat dari madhab Hanafi. Cek saking kitab safina nah. Ngaji kitab safina. Salah hatang wal ma'dinuban arta salaran tutup. Hadal asmu. Hadhil ala fa'inal asmu. Kaya nika alat, nika terbang, nika gitar. Kaya mamonya naman kaya. Apa artinya ada kitab namong wasilah. Saya kabarlo amal lebih kaki. Torok bidaya. Cakitang kisabarengan. Qala hadha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.